से कहला गोटे किसिंग पोज करेंगे से तो जानते सब कमन आम सीना एपटे से कन्याटा देखा गले 120 किलो हम बर तार अधा झील केमी बुलेब टे बेंड कर हेलो हाय नमस्कार मु रजी ढिल्ला कथार आउ गोटे एपिसोड को आपण मानक स्वागत। फोटो एक एमिति शब्द जे समय को स्थिर कर दे थाए आउ एई साहस केवल कैमरा पाखरे अछि। आजिकल सोशल मीडिया रे आपण माने भଳି के भଳି फोटो देखुछन कि फोटो माध्यम रे निजर सौंदर्यता को प्रकाश कर द आउ कि फोटो उठेबार कला कि निजर खुशीर मुहूर्त को कैप्चर कर द आउ कि निज भावना को प्रकाश करंदे। आजिकल बाहागर रे फोटो उठेबा गोटे फैशन हे गलानी किए प्री वेडिंग फोटोशूट करे तो किए पोस्ट वेडिंग फोटोशूट द्वारा निजर अभूल्य मुहूर्त को फोटो साहाय्य रे बांधी रखंती। तेबे आज हमर अतिथि होचंदी सीए जे ए सब खुशीर मुहूर्त को कैप्चर करथांदी। सीए होचंदी जने फोटोग्राफर। हमर कार्यक्रम को आपन को स्वागत। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एबे आपनकर परिचय दियंतो। मो ना कालू किंतु लोक मते क्लिकर कालू बोली डाकंती। ताहले आपन कोन कोन फोटो उठांदी? छुआ जन्म बेड आरंभ करिगिरी बाहागर पर्यंत माने माने छुआ जन्म हेले फोटो जन्म दिन रे फोटो फैमिली फोटो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे फोटो बाहागर पाई फोटो तापरे छुआ हेले फोटो तापरे माने कोन माने रिपीट ताहले आपण खुशी रे रहउथबे निश्चय काहे ना ए सब खुशी रो कार्यक्रम रे आपण को डका जाय। हाँ ए सब कार्यक्रम तो आमे सब बेले खुशी किंतु परे टिके दुख हो जाए काहे की कारण ए सब खुशी कार्यक्रम समस्ते 32 गाड़ी फोटो उठे दियंती किंतु पैसा देला बेले तेबे आपनकर समस्या कोन कोन अछि? समस्या देखिए गले सेमिति किछि नाही खाली जहा टिके सम्मान मिलेनी आ सम्मान काहे की देखंतु आजिकल तो समस्त फोटो उठुचंदी छुआ जन्म हो कहूची मु सेमिति तो मोबाइल रे समस्त फोटो उठुचंदी कोन समस्त हम फोटोग्राफर कहिबा ना जाको सब जणा थिबा बस ए कथाटी लोक माने बुझी पारंत नाही यह भी एक कला समस्त द्वारा यह हेई परिबो नाही। आजिकल कोन डाकंदी हमकु कैमरामैन बोल डाकंदी। अच्छा आपण खाली फोटो उठांदी ना वीडियोग्राफी भी करंदी? हां होची बाहागर सहित प्री वेडिंग फोटोशूट मध्ये होची। प्री वेडिंग फोटोशूट सेथरे कोन कोन हुए? माने बाहागर आगर बर कन्या जो फोटो उठांती तो कहा जाय प्री वेडिंग फोटोशूट आ कि जुग हला कहले आगो काल रे बर कन्या के का बाहागर आगर देखु नथिले आजिकल तो आयो रे मां। अच्छा ए सब फोटोशूट केमिति करंदी? प्रथमे गोटे लोकेशन देखा जाए से लोकेशन को बर घर लोक बर को कन्या घर लोक कन्या को नहीं आस तापर तो विभिन्न प्रकार पोज रे फोटो उठा हुए आ अच्छा की पोज रे सब फोटो उठा जाए? माने से दिन तो बर कन्या नहन से माने हीरो हीरोइन फिल्म स्टाइल रे पूरा। अच्छा एमिति रे आपण केबे कोन असुविधा है जी? थरे कोन हिची शूटिंग रे लंच ब्रेक हैला तो कहला बर घर लोक कन्या घर लोक मिसी की लंच करिया पळेले हम हला कैमरामैन हमु के पचारलेनी हम कथा केही बुझलेनी तापर कोन कली मु से मना कथा बुझी देली। कोन करले? हमर गोटे पोज अछि पुओ पर ध्यान नै आसीबो झियो पर ध्यान नै आसीबो पुओ कोन करियो झियो को देखतेबो रोडा हमर केक किने जिवो ताले सेइठो धुआई धुआई खाइबा करे देली शेषरे भलो फोटो तो उठिथिबो नाही आरंभ रे माने माने फोटो तो गोटे क्लिक रे हे जाइतिला किंतु मु टिके प्रतिशोध नेबे ताको टिके धुआई देली तार आपण केबे एमिति किछि सिचुएशन ने पड़ना थी जाय केबे आपण भाबी नथिबे? हां थरे गोटे प्री वेडिंग फोटोशूट थिला समुद्र कूल रे थिला से कन्याटा देखिया गले
120 ରୁ 30 କିଲୋର ହବ। ବର ତାର ଅଧା 60-70 କିଲୋର ହବ। କନ୍ୟା ଏକା ଜିଦ୍ ଧରିଲା ମୋ ହବି ମତେ ଉଠେଇକି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି। ବଡ କଷ୍ଟରେ ବର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ଯେ ନେଇଯିବା ପୋଷ୍ଟ। ହଁ ମୁଁ ବି କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ କଲି, ତାକୁ କହିଦେଲି 1 2 3 କହିଲା ପରେ ତମେ ଲିଫ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ସଟ୍ ନେଇଯିବି। କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ କଲି, କହିଲି 1 2 3। ତାପରେ କ୍ୟାମେରାରେ ମତେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଏମିତି ଜୁମ୍ କରୁଥାଏ, କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ବାହାର କଲି ଦେଖିଲି ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ କନ୍ୟା ତ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବରକୁ ଗୋଟେ ଫୁଟେ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଳିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେବେ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି? ହଁ ଥରେ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ମଫସଲ ଏରିଆ ଝିଅ, ମାନେ ନିହାତି ଗାଉଁଲି ଝିଅ, ଗୋଟେ ଟାଉନ ପୁଅ। ତ ପୁଅ ଘର ଡାକିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଗଲି ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପୋଜ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଝିଅ କେମିତି ବୁଲେଇବ, ତାପରେ ଟିକେ ବେଣ୍ଡ କରିକି ଓ କିସ୍ ଦେବେ? ହଁ ଏମିତି କହିଛି। ଝିଅ ମୋ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଚଟକଣି। ଆଉ ସେ ବରକୁ କହିଲା ତମେ ମତେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛ ନା ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛ? କଣ କହିବା କହିଲ? ସେ ଗାଉଁଲି ଝିଅ ଭାବିଥିଲା ଫଟୋ ସୁଟ ମାନେ କଣ ପାସପୋର୍ଟ ଉଠେଇବ। ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ ମଜା ମଜା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି? ହଁ ହଁ ଥରେ କଣ ହେଲା, NRI ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଫରେନ ଲୋକ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଗୋଟେ କିସିଂ ର ପୋଜ କରିବେ ବୋଲି। ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସବୁ କମନ, ଆମର ସିନା ଏପଟେ କମନ। ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କେମିତି ପୋଜ କରିବ, ବାସ୍ ଫଟୋ ନେଲା ପରେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରେଡି 1 2 3 କହିଲି। ସେ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯେ ମୁଁ 3ଟା ସଟ୍ ନେଲା ପରେ ବି 15 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଲି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଟୋସୁଟ ରେ କଣ ଖରାପ ଲାଗେ? ଗେଟଅପ୍। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଟୋସୁଟରେ ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲ ନିଅନ୍ତି। କିଏ ଆଜିକାଲି ତ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସବୁ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି କଭାରେ ଗଜରା ଲଗେଇକି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, କୁର୍ତ୍ତାକୁ ଆମର ଧୋତି, ଆଉ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଯୋଉ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଲୁଗା, ସେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଜି ଯାଏଁ କୋଉଠି ବି ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖିଲି। ଏଇଟା କଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି? ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଏସବୁ କଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି? ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲ କଣ ତମକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି? ଆଜିକାଲି ଦେଖିଲେ ପରା ରଥଯାତ୍ରାରେ କେତେ କେତେ ବିଦେଶୀ ମହିଳା ଆମର ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପିନ୍ଧିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଆମଠୁ ଶିଖିପାରିଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କଠୁ ନ ଶିଖିପାରିବୁ? ସେତିକି ହିଁ ଦୁଃଖ ଯେ କିଏ କେବେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଟୋସୁଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଟୋସୁଟ କରିବା ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କୋଉଠି ବି ଦେଖିନି। ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାରେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମର ବଜେଟ ହେଇନି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଡାକି। ଓହୋ ଠିକ ଅଛି।